Oke, gimana Bang Arifin? Oh semangat, Seksi konsumsi. semangat, lanjutkan. Semangat, lanjutkan ya. Nadratun nas laka mukhtalifah. Pandangan manusia tentangmu berbeda-beda. Fahunaka mayyaraka si'un. Di sana ada yang memandangmu buruk. Mayyaraka jayyidun. Di sana ada yang memandangmu baik. Wa akharu la yaraka. Dan ada yang tidak memandangmu sama sekali. Wa wahduhullah mayyaraka ala haqiqatika. Hanya Allah lah yang satu-satunya yang memandang dirimu dengan sebenarnya. Faj'al hayataka kullaha Allah, maka jadikanlah hidupmu hanya untuk Allah semata. وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم Jadi satu aja. Salam semoga dapat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat yang kita umatkan mudah-mudahan keluarga yang mendapatkan syafaatnya amin amin ya rabbal alamin. Allah itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita berikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dan mengikuti acara pengajian rutin Majlis Taklim Banjai, di mana kebetulan bertepatan di rumah kami. Salawat dan salam lanjutkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada beliau kita berharap dan mudah-mudahan pada hari akhir nanti kita mendapatkan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Iqbal yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak RT Bapak Budi, Bapak Prianto. Terima kasih atas hadir. Terima kasih Bapak Nasir Kedoni, Aku Ketua Stadion Bandai. Terima kasih telah hadir. Dan kepada Bapak Arena selaku Capim Ketua RW Kedaru yang insya Allah nanti kita kami sebagai mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan keikhlasannya untuk hadir di pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf ada kekurangannya baik tempat, sambutan atau dalam hal yang lain, karena suatu
tujuan dan kami keluarga di kemudian hari ini bisa memberikan doa pada leluhur kami telah menunggu kami. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rangkaian kuburnya, diterima amal kebaikannya dan diampuni dosanya. Kiranya dari kami apa yang kami sampaikan dan apabila ada yang kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari sebutan dari saudara ibu yang disampaikan oleh Bapak Jurusan para jamaah ibadah untuk acara selanjutnya untuk saudara biasa beserta rombongan sambungan segala rombongan kepada yang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarafa alama bisahibi maqami a'la wa kamala syuhuda biaqami kasarani khala syarafa wa fadla wa sarafa bil aba'a wa zida wal man wa zida bi zidihi adla amalatu umar wa aminatu falam tajid lihamlihi ala wa shiqala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih لموضد والخاتم لما شبق ونشر الحق بالحق والهدي وشرطك المستقيم صلى الله عليه وسلم حق قدره المقدار العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه وذريته بأن الله يبني درجاتهم في الجنة ويغفر الأصنام والمغفر والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إن الإخوان من الأنبياء والمرسلين والصالحين وسبعة الأولى والرسول بسبيل وملكة الأخرى وخصوصا سيدنا سعد الخليل سيد بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا أباءنا وأمهاتنا وذلنا وذلتنا ومشيخنا وأشتجاتنا ولزمنا هؤلاء بالسماء والعزم. ثم إلى أمين خصوصا بالمرء وطراب من دون قسم. ثم إلى خصوصا بهم بنت دون قسم. ثم إلى خصوصا Bapak Purnawirawan bin Fulan Sumailah Ibu Rahman bin Amir Sumailah Wasusan Ibu Arsi binti Juhal Sumailah Wasusan Bapak Bini Wahyu bin Iltasim Sumailah Wasusan Ibu Sumarni binti Wikanta Sumailah Wasusan Oki Ahmad Salihin bin sempurna. Syai'un al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمضون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من وكل شيء أنشأناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أشهاد القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يشغلكم وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن من ضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال من قومه يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون إلى
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا من يسبق النهار وكلوا في فلك يسبحون وآيات لهم أنهم يأتون في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ إلا رحمة منا ومتعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون ما تعالى الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسمون فلا يستطيعون تسلية ولا إلى عنهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من العداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مسنا من مرقدنا فأتانا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنات اليوم في السرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم نكن مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتحرمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يأمره نكس في الحكى فلا يرجعون وما أمنا وصرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يرجو الخوف على الكافرين أولم يروا إنساء خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فما يرجوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولم ينس ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي
أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من السجار الأحرار النار فإذا أنتم منه توقدون عرش الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا
ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته إنه حميد مجيد إنما يريد الله بكم ونزع المن ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك وعبد كلمة قدرك وفادك المغفرة اللهم صل على سيدنا مخلوقاتك شمس سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك وعبد كلماتك وكل من وبدك وغف عليك الغافر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أضرب فاعلم أنه لا إله إلا الله يمضون لا إله إلا الله يمعبود لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Program yang bermanfaat memegang tadi pembacaan surat Yasin sekarang ini yang telah dipimpin oleh Bang Rahman. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dan dilakukan oleh Pembangunan Bapak Ibu beserta keluarga khusus semua kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah atau pembahasan kesempatan aja yang dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Syed Sadi dipersilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Shadaqallahul Adzim. Kepada yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Bait Bapak Budi Sarana beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada yang sama-sama kita hormati Bapak RT kita, Bapak Suyanto, dan Ketua Majelis Taklim kita, Bapak Asep Effendi, yang mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistiqomahkan oleh Allah dalam rangka berjalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa jamaahnya menuju untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada para jamaah Majelis Taklim Bani Daim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah lupa kita senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan malam 27 Rajab, yaitu malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan daripada bulan Rajab, bulan di mana di Isra dan Mi'rajnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya tidak lupa kita senantiasa sanjungkan sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Bani Daim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini bertepatan pengajian di kediaman Bapak Budi Sarana setiap malam Senin, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, di mana tanggal 27 Rajab ini Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi dalam pengajian ini kita bisa ambil peringatan Maulid, peringatan Isra dan Mi'raj. Jadi yang namanya peringatan Isra dan Mi'raj itu tidak harus meriah, tidak harus undang ustadz yang jauh. Yang penting ngaji, membesarkan asma Allah, mengenal bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka kita bisa sebut peringatan Isra dan Mi'raj. Jadi tidak harus memanggil ustadz yang jauh ataupun mengambil jamaah yang banyak, tidak. Yang penting kita niatkan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan daripada bulan Rajab ini, bulan di mana Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Perkara tetangga sebelah mengatakan bid'ah yang namanya peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj. Kalau peringatan Isra dan Mi'raj, yasinan, tahlilan itu bid'ah, maka kita semua masuk neraka, Pak. Ya kan? Bapak jamaah masuk neraka,
tuan rumah Pak Budi masuk neraka, yang paling panas yang lagi ngomong nih masuk neraka. Tapi karena itu terbantahkan daripada Rasulullah SAW, ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka senantiasa peringatkanlah setiap ada momen-momen, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari apa-apa yang kita peringati, insya Allah. Jadi tidak usah ragu, Pak, dan tidak usah terpengaruh dengan tetangga sebelah yang tidak mau Isra Mi'rajkan. Enggak masalah, yang penting kita tetap hormat, tetap memperingati Isra dan Mi'raj, walaupun pada malam hari ini tidak mengundang ustadz yang jauh, ustadz tetangga aja nggak masalah, ya kan? Yang penting pahalanya sama, insya Allah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kemujizatan daripada peristiwa dan Isra dan Mi'raj, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diperjalankan oleh Allah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekarang Masjidil Aqsa sedang menjadi sejarah umat Islam, sedang dizolimi sama orang-orang kafir, dizolimi sama orang-orang Israel. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji, tidak mungkin Palestina, Masjidil Aqsa akan hancur oleh orang-orang yang kafir. Kita melihat dari beberapa sejarah peristiwa-peristiwa zaman terdahulu, ketika ada seorang raja yang sombong namanya Raja Fir'aun, bahkan mengaku dirinya sebagai nabi, ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah beserta harta-hartanya dan para pasukannya. Ada peristiwa raja yang bernama Raja Abraha yang ingin menghancurkan Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Dia mengatakan, akan saya hancurkan itu Ka'bah, Baitullah, rumahnya umat Islam di penjuru dunia, untuk yang namanya burung ababil, ya, burung ababil dengan membawa batu untuk menghancurkan pasukan gajah beserta para pasukannya. Ternyata ucapan itu diulang sama ulang kembali, akan saya hancurkan, saya buat neraka itu Palestina. Sebelum tanda kemenangan bagi umat Islam yang ada di Palestina, yang ada di Masjidil Aqsa sebagai masjid bersejarah, di mana tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa hanya bisa diyakini dengan keimanan. Kalau apa? Langsung aja. Maka tidak akan percaya yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Disinilah
kita bangga kita mempunyai Nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan dengan para nabi-nabi yang telah mendahulunya, dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj? Hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hikmahnya Rasulullah SAW mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 waktu. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu di hadapan Allah, Nabi Muhammad turun kembali itu bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, dapat perintah apa engkau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Saya dapat perintah sholat sebanyak 50 waktu ya Musa." Apa kata Nabi Musa? "Umatmu gak bakalan kuat melaksanakan sholat 50 waktu. Umat saya saja melaksanakan sholat 50 waktu gak kuat, padahal umatmu itu besar-besar." Artinya apa? Ternyata dari dialog antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa, umatnya Nabi Musa juga melaksanakan sholat. Dari umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, itu semua melaksanakan sholat. Hanya mungkin tata caranya saja berbeda, tetapi tujuannya sama, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bayangkan, nabi-nabi terdahulu sholat, Nabi Adam sholat, Nabi Idris sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Muhammad sholat. Kita yang bukan nabi, alangkah naifnya kalau nggak mau sholat. Na'udzubillah. Di situ pelajaran yang terpenting bagi kita mengikuti perintah Allah melalui yang namanya sholat. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan perintah 50 waktu, dari perintah pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan. Ketika Nabi Muhammad meminta keringanan di hadapan Allah, diturunkan menjadi 5, menjadi 45 waktu. 45 waktu turun lagi di hadapan Nabi Musa, suruh balik lagi menjadi 40 waktu, bolak-balik ya kan, akhirnya sampai 5 waktu dalam satu hari satu malam. Tetapi walaupun melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam, Allah tetap membalas pahala dengan sholat 50 waktu. Karena apa? Karena sholat 1 waktu akan dibalas oleh Allah 10 waktu. Ketika kita melaksanakan sholat 1 waktu saja, Allah akan balas 10. Kalau 5 waktu kan berarti 50 waktu. Disitulah keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, termasuk kita, melaksanakan sholat 5 waktu tapi akan diberikan ganjaran seperti sholat 50 waktu. Makanya beruntung bagi siapa? Bagi orang yang mau melaksanakan sholat. Bagi orang yang tidak mau melaksanakan sholatnya tidak akan beruntung. Jadi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Rasulullah SAW. Kita pun ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Pernah ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah engkau
katanya selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj. Iya betul. Kenapa emang? Kalau engkau mau melaksanakan Isra dan Mi'raj, ajak-ajak saya. Kemudian kata Nabi, wahai umatku, engkau tidak perlu Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Engkau cukup melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah akan mengangkat derajatmu dari dunia sampai menuju alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua sebagai umat Rasulullah SAW bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu. Lebih utamanya di masjid. Kalau belum mampu di masjid, boleh di rumah. Karena sibuk bekerja, silakan sholat di pekerjaan. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Perintah dari Allah dan Rasulnya, jangan tinggalkan sholat sesulit apapun, sesusah apapun kita. Karena sholatlah yang akan menolong kita ketika kita ada di pada masa, ketika kita ada di kuburan, ketika kita di alam barzah. Sholatlah yang akan membantunya menyelamatkan kita. Maka dari itu pesan dari Rasul, jangan sampai kita tinggalkan sholat yang 5 waktu untuk menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan mampu menjaga sholat kita sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuhina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata min al-'afwi 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin lil malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika bi su'il khatimah. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadratin ikhwanihim bil anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal jami'il malaikatil
Qurabi, husun ila ruhi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, husun ila ruhi almarhum Bapak Titi Utomo bin Dullah Kasam, husun ila ruhi almarhumah Ibu Mujirah binti Dullah Kasam, husun ila ruhi Bapak Karto Dawiro bin Fulan, husun ila ruhi Bapak Abdurrahman bin Amir, husun ila ruhi almarhumah Ibu Amsih binti Juhar, husun ila ruhi Bapak Badak bin Lili Wahyu bin Intasim, husun ila ruhi almarhumah Ibu Sumarni binti Kita, husun ila ruhi Bapak Oki Ahmad Solehin bin Idris Sadikin, husun ila ruhi Fi Jamaah Masjid Alim Baridain, husun ila ruhi. Semoga Ibu Rahminsih binti Abdurrahman yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya, dan jamaah Masjid Alim yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya, bisa sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasid madkhalahum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz di sini yang sudah memimpin doa dan juga pengajian dosennya. Semoga akan diselesaikan dengan peristiwa keseluruhan yang baik. Kata sebagai pangan dan berdoa mendapatkan iman dan juga pembelajaran agar juga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jemaah yang bermanfaat, acara selanjutnya yaitu tengah-tengah waktu dipersilakan. Puji syukur kepada Allah, rahmat salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para pendidik dan kita semua hadirin yang Muhammad al-Fatihah ini yang dirahmati Allah. Karena besok adalah hari libur Isra Mi'raj yang apa sebentar Pak, kita ada waktu kurang lebih 30 menit lagi sudah
dengan kesempatan kita jam 10. Alhamdulillah pada malam hari ini bertempat di rumah Pak Budi. Terima kasih Pak Budi atas segala fasilitas, keumuman dan lain sebagainya. Semua ini berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada balai jemaah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Sekali mengenai Isra dan Mi'raj, sebenarnya Isra dan Mi'raj juga kita tiap hari. Itu sholat, dulu kan tadi yang disampaikan oleh beliau adalah oleh-oleh Isra Mi'raj Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat kita sudah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kanan sebelah kiri, ya berarti itu sudah beres ya. Salam kedamaian, Assalamualaikum itu damai kiri dan kanan ya, saling bergandengan tangan sebagai Islam lain di ayat 07 sesuai dengan tagline daripada ayat itu adalah rukun. Mudah-mudahan kita semua ini jamaah masalah ibadah ini bukan hanya rukun di sekarang aja, sampai nanti juga sampai kita di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena apa? Karena kalau memilih hidup kita ya kita dikumpulkan lagi dengan orang-orang yang sehaluan, sefrekuensi. Insyaallah mudah-mudahan Pak. Mungkin dari jamaah semua ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau disampaikan. Ada yang berdandan Pak Rohim. Ya. Ada Ustaz. Ya, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tanya dulu Ustaz ya, terkait ini sebenarnya bukan pengalaman, tapi ini sebagai pembayaran, mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan mari kita duduk sama-sama mengakhiri dengan doa majelis. Selamat
jalan. Hati-hati di situ. Pak, bentar Pak. Ada apa tuh? Sambutan sedikit Pak, boleh Pak? Boleh. Kegiatan Banidain. Gimana? Ya, gimana Pak pengajian malam ini Pak? Alhamdulillah, kebetulan hari ini tepat tanggal 27 Rajab ya. Iya betul. Yang dalam riwayatnya Nabi besar Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj yang dihadiahi perintah sholat 5 waktu. Alhamdulillah kita sebagai umatnya semoga semuanya bisa menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, menjadi manusia yang bertakwa. PRW ini PRW terbaru ya, yang terpilih ya. Periode, maaf nih Pak, periode dari 2025 sampai 2028 kalau 3 tahun, 3 tahun ya. Kalau 5 tahun sampai 2030. Alhamdulillah RW kita dari RT 07. Amin. Semoga berkah. Amin. Ini berkah barokah dari Pak RT 07 dan jajarannya yang mencalonkan saya untuk maju menjadi calon RW tadi. Alhamdulillah bisa terpilih. Semoga manfaat untuk warga RW 15. Terima kasih Pak RW. Sukses selalu. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini pengajian Majelis Taklim Banidain di kediaman Bapak Budi terlaksana dengan sukses. Luar biasa dihadiri oleh Pak RW yang baru dan jemaah Majelis Taklim Banidain serta bapak-bapak yang lain. Kita ke Pak Budi dan Pak Asep. Pak Budi, apa kabar? Pak Asep? Sehat selalu ya. Alhamdulillah nih pengajian di Pak Budi sukses, lancar. Alhamdulillah, Hangat ya. cuaca juga nih mendukung. Ya. Biasanya kita hujan nih. Iya. Hari ini alhamdulillah ya. Berkah ya. Alhamdulillah barokah nih Pak Udah Budi. sampai pasang tenda. Biasa kita pasang pasang. Terima kasih Pak Budi ya. Sama-sama Pak. Semoga kita ini ya tujuan pengajian kita kan memang silaturahminya. Kalau masalah ngaji sih kita bisa di rumah ya Pak Budi. Alhamdulillah kita bisa ketemu sama saudara-saudara kita, mungkin kesibukan tiap hari. Alhamdulillah di 07 terutama ini kita rutin mengadakan pengajian. Tujuannya yang pertama yaitu silaturahmi ya. Yang kedua ya kita sedikit lah menimba ilmu kita, terus doa juga buat kita, buat ahli kubur ya, sesuai dengan tradisi ini yang baik yang insya Allah, dan semoga ini berlanjut sampai kapan, amin ya, sampai akhir hayat kita, amin. Semoga kita istiqomah di dalam menjalani acara pengajian ini, dan ini juga menjadi contoh buat anak kita. Mudah-mudahan bisa meneruskan apa yang sudah kita rintis ini. Pak Budi, terima kasih banyak, sama-sama ya. Pak Budi, sambutannya Pak Budi. Terima kasih atas penjabaran dari Pak Asep semua. Kita dari Majelis Taklim sebagai jamaah, cuma kita berharap mudah-mudahan dikasih saya terus. Amin. Bisa istiqomah menjalankan. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Dan semuanya teman-teman yang udah bisa bantu. Oh iya teman-teman, makasih banyak. Waduh, jangan lupa Anak-anak remaja juga ini, anak-anak remaja. bisa gabung dengan kita ya, bisa penerus untuk yang akan datang. Terima kasih buat remaja Taklim Banidain SM07 nantiasa istiqomah untuk selalu ikut dalam acara pengajian bapak-bapak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Sep atas waktunya. Ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hati-hati Pak. Oke, gimana Bang Arifin? Oh semangat, seksi konsumsi. Semangat, Lanjutkan ya. Ubur-ubur ikan lele, ikan lele, ikan lele, ubur-ubur ikan lele, ikan
lele, ikan lele.